O Zames City, yung Misamis Occidental, ug sa tanan nga nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazzle Humadikson. Kini ang Zames Today, Mayo 16, 2025. Sa ato ang mga headlines. Pasalamat panaghiusa og pagkinabangay gipaabot og gipanawagan ni Osamis City Mayor-elect Attorney Sam Norman Fuentes. Team Asinso Misok nagharus sa 2025 midterm elections. Tanang nakatabang, gipasalamatan ni Governor Waminal. Election 2025, malinawon nga napahigayon sa Misamis Occidental, sumala sa PNP. Di kahinaman nga Barangay Road concreting project sa Kapukaw Sea, nasugda na. Dalan sa Barangay Kalabayan ug Diguan, gisugda na ang pagsiminto. Presidente sa nasangpit nga mga barangay, mapasalamaton. CCTV cameras nga na-instalar sa nagkalain-laing bahin sa Nakbayan, nagpaligon sa pakigbatok sa kriminalidad. Tsunami victory sa Team Asinso miani og positive feedbacks og suporta gikan sa katawhang Misamiston. Mga sakop sa konsiho sa Nakbayan nagpasalamat sa mga usamisnon. Duha ka fully renovated covered courts nga gi-turn over sa Team Asinso Osamis Administration sa Barangay Tinago na pahimusla na. Usa ka 38 anyos og SLI sikop sa gipagayong drug by bust operation sa PNP Osamis. Kapin sa 127,000 nga hospital bill sa inahan nga gioperahan, zero. Anak nga midangop sa ikaduhang higayon, wala gipakya sa Asinso Osamis Administration. Aniya ang maritalya sa Osamis Today. Pasalamat panaghiusa og pagtinabangay gipaabot og gipanawagan ni Osamis City Mayor-elect Attorney Sam Norman Fuentes. Aniya ang report. Uban sa makabubuho nga 77,533 ka mga boto nakuha ug naproklama nga bagong mayor sa dakbayan sa Osamis si Attorney Sam Norman Go Fuentes sa baguhay pa lamang natapos nga 2025 midterm local and national elections. Uban sa maong kadaugan ni Mayor-elect Fuentes, mausab ang re-election ni Osamis City Vice Mayor Simplicia Bebineri ug ang walay miparang nga pulo ka mga asenso Osamis councilors. Pasalamat panaghiusa og pagtinabangay ang gipaabot ug gipanawagan ni Mayor-elect Sam sa tanang mga Osamisnon kasunod siyang pagkapili ingon nga mayor sa dakbayan. Sa post siyang official Facebook page, gipahayag sa bagong napili nga mayor sa syudad ang iyang dakong pasalamat sa labawng makagagahom alang sa malinawon, hapsay ug malampuson nga piniliay. Pasalamat ang gipaabot ni Mayor-elect Fuentes ngadto sa tanang ahensya sa gobyerno nga nagdumala sa eleksyon ilabi na sa COMELEC. Mamagtutudlo sa DepEd, mga kapulisan ug kasundaluhan nga may resulta sa malinawon nga pagdumala niini. Kinasingkasing usab ang pasalamat ni Mayor-elect Sam ngadto sa tanang mga kaigsuunan niyang Osamisnon tungod sa suporta uban ang Team Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental ug Asenso Pinoy. Gipasabot ni Mayor-elect Fuentes nga humana ang eleksyon ug panahona alang sa panaghiusa ug pagtinabangay aron mapadayon ang nakabut nga kauswagan ug kalambuan sa dakbayan. Ubos sa liderato ni Mayor-elect Attorney Sam Norman Go Fuentes, sigurado gayud ang kanunay Asenso Osamis.
Team Ascenso Misamis Occidental ng haros sa 2025 midterm elections. Tanang ay nakatabang gipasalamatan ni Governor Waminal. May report si Bernal Texon. Makasaysayanon og wala pa masukad mahitabo sa kasaysayan sa eleksyon sa atong probinsya sa Misamis Occidental nga nang haros og walay napildi sa mga kandidato sa ruling party. Nagmalaugon sa nakalabay nga 2025 national and local midterm elections ang tanang kandidato gikan sa posisyon sa pagkagobernador, vice-gobernador, congressmen, board members, mayors, vice mayors hangtod na sa posisyon sa pagkakonsyal sa mga lungsod ug syudad sa atong probinsya. Nagmadaogon usab ilabi na ang tanang mga kandidato sa lungsod sa Plaridel, Jimenez ug Bonifacio nga adunay higpit kayo nga kompetisyon. Gumikan kay may mga kaatbang ang Asinso Pinoy Party candidates nga siso na kayo o gila na nga mga baliti nga mga politiko. Nagmadaogon usab ug sigurado nang makakuha og lingkuranan dito sa Kongreso ang Asinso Pinoy Party List nga magtulo pa lamang ka tuig kapin nga giugbas sa atong gobernador. And this unprecedented election here in the province of Misamis Occidental, very successful, no, because of the support of the Misamisnon. And I said it's unprecedented because from the governor, vice governor, the board members, and our two congressmen, Congressman Jason Almonte of the 1st District, Congressman Ando Waminal of the 2nd District, and the 14 municipal mayors, vice mayors, and councilors, the 3 city mayors, vice mayor, and city councilors of the province of Misamis Occidental, our team Asinso, again, for the first time in our history, nga straight, no? Wa gyoy nasingit, no? Sa iyang inaugural speech, matod pa ni Gov. Henry, ang sikan tsunami victory sa Asinso Pinoy Team maoy positibong resulta sa panaghiusa ug panagsuportahanay sa halos tanang Misamisnons. Andi lang straight, but to borrow the word of Monsignor Martin Homowat when he described our 2022 election result, our victory as tsunami victory. If there is that word stronger than tsunami, no, that is the victory that Team Asinso has gained in this election. Because the difference gikan sa governor, vice governor, and the board members. Sa 2nd district, ang diferensya sa number 5 and number 6 ni abot og 150,000 more, no? That's unprecedented. That never happened here, no? And in the 1st district also more than 100,000. Ang kadaugan karon sa Team Asinso matugpa sa gobernador lahi ra kaayo kun ikumpara o itandi sa 2019 midterm elections. I recall in the election way back 2019, board member Agnes Villanueva, no, ang iyahang testimony nga while the counting was going on, medyo makatulog nga dili katulogon, makaihi nga dili kahion, ang ilang diferensya 500 votes more or less. Karon grabe na, more than 100,000 votes, no? Not to mention also the difference, no, of our two congressmen against their respective opponents. Mapasigarbuhong ipahayag sa re-elected governor nga tungod sa taas nga pagsalig sa katawhan na angkon sa Team Asinso ang makabubuhong nga kadaugan. First time ni, no? I've been paingon sa councilors nga wagi nakasingit, unprecedented, kay straight,
plus overwhelming. This is because of the confidence and the support of the Misamisnon. The orderly conduct is also because of the support of the Misamisnon. Makita nato ang maturity sa behavior sa atong mga katawhan sa panahon sa eleksyon. Subay niini, gipasalamatan ni Gov. Henry ang tanang political leaders down to the barangays, mga service providers, ilabi na ang working core groups nga dako ang nahimong tampo sa kadaugan sa Team Asinso Misamis Occidental. Samtang gipasalamatan usab niya ang Comelec Election Board of Canvassers, ang Philippine National Police, Philippine Army ug ang tanang mga law enforcement groups nga dako usab ang nahimong tampo para mapahigayon ang peaceful and orderly 2025 national and local elections. And again, to all of us and to the board, to the Commission on Election, and to our law enforcers, the Philippine National Police, the Philippine Army, and to all those who have contributed for, again, most orderly, peaceful election here in the province of Misamis Occidental. Thank you very much. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal, election sa 2025 malibnawang napahigayon sa Misamis Occidental. Sumala sa PNP at nawatan ang report ni Glenn Ray Ruluna. Malinaw lugapsaya ang napahigayon nga 2025 national ug local elections sa tibuok lalawigan sa Misamis Occidental. Base sa opisyal nga taho sa Misamis Occidental Provincial Police Office, gipahayag ni Police Captain Angeli P. Arienda, Public Information Officer sa MOPPO, nga ang malinaw nga resulta sa eleksyon bunga sa maayong pagplano tukmang pag-deploy sa mga personahe aktibong partisipasyon sa komunidad ug ang ligong koordinasyon sa ubang ahensya sa gobyerno. Luyo sa kalampusan sa eleksyon ang panagiusa sa daghang ahensya nga nagtinabangay alang sa kaluwasan ug kalinaw. Ilang gikauban ang Commission on Elections kun Comelec, Armed Forces of the Philippines kun EFP pinaagi sa 10th Infantry Battalion, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Maritime Group, Department of Information and Communication Technology kun DICT ug uban pang mga lokal nga mga stakeholders. Sa kinatibukan, 1,940 ka mga personahe ang gipakatap sa 465 ka mga polling centers sa lalawigan. Gipalig-on sa mga checkpoints operation o gibalik ang aktibo nga pagpalihok sa mga motorcycle riding anti-street crime operatives aron nga masiguro ang kalinaw sa tanang dapit. Gidugang pa niya nga pinaagi sa lang operasyon nagpakita usab sa kaminungdanon sa pagpalig-on sa mga contingency plans o logistic supports, labi na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas nga kasangarang lisod maabdan sa mga ordinaryong serbisyo. Ang kalampusan sa eleksyon 2025 sa Misamis Occidental nagpamatuod sa gahom sa panagiusog koordinasyon tali sa mga ahensya, katawhan ug komunidad. Kini usa ka hulagway sa usa ka buhi og lig-ong demokrasya, diin ang seguridad sa mga botante ug integridad sa eleksyon gihatagan og labing taas nga prioridad. Una nang nagpaabot sa ilang pagpasalamat ang Comelec Provincial Office ngadto sa mga nanagunang ahensya nga ilang katambayayong ning eleksyon ug ang pag-abag usab sa provincial government sa Misamis Occidental aron nga balatas na organisado hapsay ang midterm elections 2025. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, gikahinaman nga Barangay Road concreting project sa Kapukaw C na sugdana. Ibalik ka lang sa report si Bernal Texon. Nasugda na ang gikahinaman nga proyekto sa pagkonkrito sa dalan sa Purok 1 ngadto sa Purok 2 sa Barangay Kapukaw C, Osamis City. Kini base sa update ni punong Barangay Binhamin Pacaldo adlong Huwebes, Mayo 15, 2025. Ang Barangay Road nga sa dili madugay matagamtaman na sa mga residente gisugdan sa pagtrabaho bulan sa Abril ug gidahom nga mahuman sa bulan sa Hunyo. Purok 1 nasugdan ni atong April
20 April tunga purok dos ni paingon purok dos abtan gid siguro ni mga anak gyud jud tunga hinapos. Ang Kapukaw C Barangay Road Project lakip sa daghang mga proyektong napatuman sa Team Asenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala niyang ang dynamic Mayor Attorney Henry Huaminal Jr. uban sa suporta sa amahan sa probinsya nga si Governor Henry Huaminal ug ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Huaminal. Sumala pa ni Kapitan Benjamin ang bahin sa Purok 1 ngadto sa Purok 2 na lang ang wala pa masimintong dalan sa ilang barangay ug gilauman kini nga makumplito pagkahuman sa proyekto. Mao gini mo na lang ni wala ma siminto wala ma concrete sa Tibok Kapukaw C. kani paingon dito sa purok dos. Nagpasalamat si Kagawad Marife Sanchez isip usak ka lumulupyo sa barangay Kapukaw C kay matuma na ang dugay nilang gihandom nga simintadong dalan. Dako jud kayong pasalamat namo sir diri sa lumulupyo sa barangay Kapukaw C sa among purok 1 ngadto sa among purok 2 nga pinangaluhan sa amo ang punong barangay nga si Benjamin Pacaldo nga nagmalampuson jud ang amo ang panaghangyo kaniya sa among mga katawhan nga maabot jud ning maong karsada sir sa kadugayon nga dugay na gyung pangandoy sa mga katawhan karon nagmalipayon gyud mig dako nga gituman na gyud sa ato ang gobernador sa atong congressman og ni Mayor Indy sa iyapang pangatungdanan sa iyang pagka-mayor og karon pod sa ato ang kabaguhan nga magpasalamat gyud mig dako nilang tanan nga nakabot na gyud namo among tinguha og pangandoy nga nalipay gyud ako ang among tanang katawhan dire sa Kapukaw C. Dugang pa ni Kagawad Marife Kita na gyud namo ang kalambuan o kabaguhan sa among barangay karon nga sa ilahang pagdala nga isip sa among barangay nga mo gyud na among gitinguha nga ang barangay Kapukaw C tanang lumulupyo nakita na gyud nila unsay kalambuan nga gipaabot sa ato ang kauluhan sa syudad nga giunsa gyud may pagpangga nila sa among tinguha o pangandoy nakabot na gyud namo ni karon nga maong karsada. Samang kalipay ug pasalamat usab ang gibate sa lumad nga residente si Rose Marie Gonzaga sa Team Asenso tungod sa pagtuman sa ilang pangandoy nga konkretong dalan sa barangay. Nagpasalamat kog dako nga gumika nila nakabuot na ang among gipangandoy sa among barangay nga masiminto na ang among dalan. Pasalamat kog dako sa atong mayor, atong gobernador ug ato ang congressman ug kanang sa Team Asenso. Daghang salamat. Ang nasugdang barangay road sa Kapukaw C usa ka timaan sa tinuoray nga pagserbisyo sa Team Asenso nga nagsiguro nga mahatagan og kasulbaran ang mga suliran sa katawhan ug sa pagpakita nga dili lang magpabiling saad kundi mamahimong realidad ang mga proyekto ug inisyatibong makahatag og dakong kahupayan alang sa tanan. Alang sa Uzamis Today, ako si Bernald Jackson. Salamat to Bernaldo dalan sa barangay ay Kalabayan ug Biguan gisugda na ang pagsemento. Residente sa nasangpit ng mga barangay mapasalamaton atong dawaton report ni Leon Medalio. Pinasikad sa tinguha nga mapalambo ang kahimtang sa transportasyon o kadalanan sa matag barangay sa Distrito 2. Ingon man sa tibok probinsya, gisugda na ang pagsimento sa mga barangay access road sa barangay Kalabayan o barangay Diguan nga gikatakdang maghatag og mas hapsay, luwas ug paspas nga pagbiyahe alang sa mga katawan, dili lamang alang sa mga usamis noon apan usab sa mga dumuduong sa dakbayan. Kainumduman ang maong mga proyekto, una nang gipasiugdahan pinaagi sa usa ka ceremonial furing nga gipahigayon niadtong Abril 16 ning tuiga nga personal mismo nga gitambungan ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Huaminal nga nagtimaan sa iyang tinguha nga mahatagan ang mga residente sa nasangpit nga mga barangay ug lig-on og konkreto nga dalan alang sa mas progresibo nga dakbayan. Ang duha ka mga proyekto naglakip sa pagsimento sa barangay access road sa barangay Diguan, particular sa Purok 1 padulong sa Purok 2 nga dunay budget nga 9,505,999 pesos nga gituyo aron mapalig-on ang koneksyon sa dakbayan og sa mga estratehikong istruktura sa lungsod. Samtang sa barangay Kalabayan, duha usab ka access road projects ang kasamtangang gisugdan usab pagsiminto nga dunay tagsa-tagsang pundo nga 4,258,955 pesos para sa dalan sa Purok 3,
og 14,258,963 pesos alang sa pagkongkrito sa dalan sa Purok 4. Sa pagiginabi sa IONC team, mapasalamatong gipadayag ni Kapitan Camilo Pinta sa Barangay Diguan ang update sa kasamtangang pagsiminto sa ilang dalan gikan sa Purok 1 hangtod Purok 2 nga karon kapin sa katunga na ang nahuman og nakongkrito nga maghatag og dakong kahigayonan sa mga residente sa mas sayon og luwas nga pagbiyahe. Og ning project yun sa maong Purok 1 hangtod sa Purok 2, dako may pasalamat nga ang maong gikan pagsugod nagpadayon gyud gagani gamay-gamay lang sa sobra na sa katunga ang maong natrabaho sa maong dalan pagkongkriting. Gibutyag usab ni Kapitan Rupinta nga doon na usab siya laing proyekto nga iyang gitinguha nining tuiga diin mao ang pagpa-develop o pag-improve sa bulok-bulok natural cold spring diin gikahinaman na niya og andam ang pagsuminti og proposal sa wala pa ang bulan sa Oktubre. Ang bulok-bulok diha ang natural spring diyon naapoy plano nga naay kahimuan nga unsay maayong proyekto nga ikakuan sa bulok-bulok, pero wala pag kita pag unsay maayong makompleto nagbaylo-baylo mi unsay maayong ikapadako ikapa-improve nga mao na mahimong attraction sa maong bulok-bulok spring. Ning kamot ni sa mahimo wa pay Oktubre makasanbitar mi aron magahinan aron ang maong plano o gikinahanglan po sa kadaghanan nga mauna ang concreting din usa pa makakita kung say maayong angayan himuon sa maong bulok-bulok spring sa pagdevelop. Si Ginang Corazon Jainar, 78 anyos, residente sa Barangay Diguan, mapasalamatong mipadayag sa kausaban sa ilang dalan sa diyang kining nasugda na ang pagsiminto. Din matud pa niya nga kaniadto ang ilang dalan lapok daw sama sa basakan nga pwede katamnan o humay apan karon makongkrito na kini nga dili na sila magantos pa sa kalisod o kalapok sa ilang dalan. Salamat kay sa Ginoo nga ginahatagan mig maayong dalan og salamat po sa among kapitan nga iyang kugi og pag kuan sa ato ang labing dako ang labi ninyo o salamat kaayo. Nang panahon lisod jud ang dalan diri lapok kay ning dapita di ani. Dayon ang mga tao mga kuan lagi kay labi nagbuldoson pet ding labo ka makatanuman og humay. Sa laing bahin, pasalamat usab og kalipay ang ipaabot sa usa ka lumad nga residente sa Barangay Kalabayan nga si Ginang Alice Oringot Languyan, 70 anyos, tungod sa pagsugod na og konkreto sa ilang dalan nga karon mas nindot ug mas komportable ng agian. Nindot na kayo inyong dalan. Ang padayon team asinso Usamis Administration uban sa tinud-anay nga panagiusa sa tulo ka mga haligi sa probinsya, Governor Attorney Henry S. Waminal, Congressman Ando Minal ug ang amahan sa Dakbayan ug ang umaabot nga ikatulong kongresista nga magdala sa tingog sa Asinso Pinoy Party List sa Kongreso, Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga hugot naghiusa aron himuong posible ang mga proyekto nga makatabang ug makahatag alibyo sa katawan sama sa padayon nga pagkongkrito sa mga kadalanan dili lang sa Dakbayan sa Usamis lakip na usab sa tibuok probinsya. Uban ang ulay puas nga suporta o kooperasyon sa mga katawhang misamisnon aron masiguro ang pagkabot sa malungtarong kalambuan nga nagsubay sa damgo sa tinuod nga pag-asinso. Alang sa Usamis, Suri, ako si Yonso Medalyo. Salamat, Yon.